Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 8 août 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui, l'annonce du nouveau gouvernement. Félix Tshisekedi Tshilombo, je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, tout a commenté juu ya serikali ya mpya yenye alitoa rais wa Congo mwenye anaitwa Felix Antoine Tshilombo. Msisahau kulike, kusubscribe, kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc, la fois passée, palikuwa mirimire kama bata annoncer nouveau gouvernement et finalement, il quoi annoncé. Na ina commentaire, hatuwezi kosa kia commenter puisque nous sommes les sentinelles. Ni kazi tushaga jipatia na hakuna mwenye anaanza tunyang'anya hiyo juu, hakuna mwana tulipaka. Donc ni kazi yetu kuambia Wakongole kwa tunaona vitu gisi viko vinaenda. Peut-être ou bien ndio kuchanga mawazo na Wakongole que situation iko na évoluer ya soi-disant République démocratique du Congo. Mais moi le gouvernement, donc ukisema commenter gouvernement, unaona remaniement gouvernement bien sûr inakuwa basé na peut-être résultat ya inini ya bien bilan ya gouvernement yenye ilikuwa iko ndio bananyemaka. Unaanza angalia kama no gouvernement yenye ilitumikaka batu balikuwa natumika, soit balikuwa nommé, soit balikuwa voté consort façon balitumikemo haiku correspondre na matante za peuple, ou bien haiku correspondre na vision, ou bien na plan, ou bien na politique publique ya ile pays particulier. Par exemple, système particulier, c'est ça le Congo. Ndio président akala na décider anasema no, acha ni remanier gouvernement juu bitu naona haiko binaenda kisi vinapashwa kuwa. Donc inakuwa ni effet moya yenye ou bien sitasema stratégie mais ni je dirais comment epiko terme quoi approprié mais ni c'est juste ni sitasema stratégie politique mais ni réalité politique yenye inakuwaka kumanye gouvernement kwa bia mpya. Gouvernement zote banakala bana remanier gouvernement au cas où ina dépendre kisi nitoka sema ina dépendre kana bilan général et donc ya ile gouvernement yenye ilikuwa inatumika. Mais niko nataka sema hivi, sa Congo kama bali remanier gouvernement ni president na remaniaka na nawaza kama mu développement mu développement communautaire unakwambia kama mtu ukipata position inaweza kuwa mu organisation sociale, inaweza kuwa mu politique et consort, donc wherever Ingereza wanasemaga kwenye unaweza chikuta huko. Et donc mtu ukipata position unakala unanome batu kukazi yenye walikuwa, donc kazi batakusaidia kufanza na kutoa venye ulikutaneko. Pourquoi? Puisque mtu kama ulikutana batu kukazi ikiwa kupatia kazi kwa kutana kwa batu banatumikaka kisha unaendelea kutumika na wale batu, il y a des fois wale batu abakuwa conscient na biko nafanza, il y a des fois wale batu bakale na kuservir selon gisi wewe uko na expect selon wewe unapenda bakuservir. Et donc bien du coup banakala na conseiller kama unafika unapata position ya mpya batu walikutana iko, il y a des fois unaenda una ba changer, unakamata unatia ba mpya. Ukishachua mtu wa mpya kwa kazi yako anakuwa na ile conscience kujua kama no ni wewe ndio ulimsaidiaka et voilà il faut tumike par rapport ya gisi wewe unataka na anakuwa na adabu par rapport, donc anakuwa na ile reconnaissance kwa morale. Ndio inakuwa maana ya mtu kienda kupata kazi kwenye uko unaweza kuangaje wengine watu ukalao na kamata watu wa mpya ndio wale watakuwa na kaboga na wewe. Nafa naongea vile juu ya kuangalia ile leta hii gouvernement yenye balinomea mpya. Bon tungali na ule president mais na ule premier ministre ou le premier ministre ndio mwale baki bali mo reconduire, donc inakuwa ni Suminwa D, palikuwa Suminwa 1 na Suminwa D. Na atake activiste naweza kuambia, naweza kuasiri na kugarantir na donc je mets à défi
quiconque kama ule madame Judith Suminwa alishindwa totalement, hakuna vyenye iko na fanza. Donc hakuna vyenye iko na fanza, si je le dirais. Ou bien nikisema sitasema Felix yeye watu wana kama alishashindwa, yeye ni kompeta, haiko yeye kushinda. Tuko na discuter juu yeye Felix alifika pale pouvoir, nikiangalia kisia kwa améliorer famille yake, kuya vimbisha familia yake tu na kupapatia makuta. Apart pale hakuna vingine. So Judith Suminwa naye bakitudanganya kama no yeye ni mwanamke yeye, hata kwa sababu wanaume wa Kongo juu iko sawa vile Kongo shi tunakuwa na difference entre ya mwanaume anaweza kufanza na mwanamke msho fanza. Tandis mdunia nyingine hakuwa kibi mwanamke anaweza kufanza na mwanaume anaweza kufanza, watu wote ni pamoja. Wakia tukonvikre kama no ifu kutia mwanamke yeye ataweza, yeye hataiba, yeye atasikilia bakongomani buluma, yeye hata kuwa corruptible, yeye donc atafaa bien mzuri. Batu bakawaza kama no binaweza kuwa vile. Mais réalité sasa kienda angalia mtere, donc bila iko très négatif à tel point naza sema est-ce qu'il y a pas panakuwa présence ya politique, est-ce qu'il y a pas panakuwa politique, est-ce qu'il y a pas panakuwa présence ya leader, est-ce que leadership hapa inakuwa vraiment, na kama inakuwa inakaa na servir banani. Donc kiniliona mwa gouvernement peut-être niona bali to watu bali watu walikuwa banakula banachia pengine ba mpya benye batakula nao. Na la fois passée nisemaka hapa hakuna vya mpya, batu vya tanome tunabayua, batu batakia tumika wote tunabayua, hakuna mtu wa mpya mwenye batatuletea mwa ile gouvernement apart vale batu betu tunayua ndio batakuwa nome, ndio batatumika na voilà ndio baswadiza batafanza vya kufanza. Donc qu'est-ce que j'ai voulu dire ici? Imaginez bana mnome tena mtu sa vile Adolphe Muzito. Adolphe Muzito pour Kabila alikuwa premier ministre. Et donc il faut voir le décret yale achaka na signé. Alichana signé décret kusema kama Kongo. Ya kusema kama hakuna mtu mwanaweza beba mwenzake ku justice ou bien ku parquet. Donc hakuna leader mwanaweza beba hababanaki tout d'abord, ilikuwa ni kutufrape, ni mchanga macho. Mais akasema kama hakuna mtu mwenye anaweza beba mwenzake ku justice ou bien ku parquet kwenda mfungulia iseme kesi mwangle, kwenda mfungulia kesi, kwenda mchongea kama aliiba na hakombana iko na iba. Donc pour lui, pour que tu sois voleur, il faut qu'on t'attrape, tu es en train de voler. Donc la main dans le sac. Si on ne t'attrape pas la main dans le sac, donc tu n'es pas voleur, même si tu avais volé des milliards de dollars, aussi longtemps que tu n'as pas été attrapé, tu n'as pas été pris en train de voler. Donc l'action comme si c'était déroulé au même moment de la parole, et alors vous n'avez pas droit donc ya kwenda kumnani kumfungulia mashtaki Muzito huyu. Tiku naweza jiuliza volere sana kia iba, eska atakwambia ifua kulage kama anataka iba juu ukakuye wake mbana mkono. Menjo batu tena banaturushia mu gouvernement. Bale batu tena onosha tena mu gouvernement. Hapa situation ni ile. Felix alitia bale rafiki yake comme d'habitude kisi vinakuwaka, na atia bale polisi bale betu na yu alirekondure presque bale na ule mwalitia ule mmoja na abo ngali njo bale. Ce sont des gens des mêmes WhatsApp group, are the people of same WhatsApp group that he has appointed. Donc na remaniement kama inakuwa kiko ataba neza remanier gouvernement 100 fois ou 1000 fois, haiwezi weza kufonctionner aussi longtemps premier ministre haiko fonctionnable, aussi longtemps président hayui hana objectif. Tuko mnaweza ni wewe
Donc vision yako na objectif yako kunani hapa ku présidence ilikuwa nini? Je ne sais pas si peut vous le dire. Donc naye ni vigumu sana kusema no piko vitakuwa sema hali patakuwa changement. Tu hakukuya na nani? Hakukuya na projet. Hakukuya na vision na hakukuya na plan. Bon, ni mtu ule kia tule vya kikongole. Nchi kwa kama vile vya kikongole, alifika tu anachikuta shakuwa pouvoir na hatujui kisa alisema Kagame aseme no, bali muita mbiro bakampatia pouvoir. Bon. Na résultat moi peke ce n'est pas commenté, ce n'est pas expliqué, haiko sema no ni qui est dessiné, kila mtu iko na sentir, na kila mtu aiona pa M23 balikuya nyinyi wote mliona na mliona kwenye tulishi. Unamkuliona kwenye tuko sahi. Hakuna kenye kitabadilika, banaweza remanye, hakuna kitabadilika. Iko sawa vile mtu mwenye iko tu hayubi ya kufanya. Atole mtu bikuwa hakuna na kuwaka tu iko hayo yake ya kufanya. Nile tu bampatia pite na madokima iko nakimbia banacheka muziki mu YouTube ndio kazi iko representer watu ile. Kienda sawa kwa msia se kazi watu atakia tumikia mawatro. On dirait ndio peuple yenye haikuwa haiexista kimdunia. Donc na Judith Suminwa hakuna resultat yenye tunaona eloko malonga yate. Tutaona vile après l'indépendance est égal avant l'indépendance. Donc après Suminwa est égal avant Suminwa. Resultat ya Suminwa tungepishwa iona kwa hii gouvernement yenye ilipita. Kama chefu alimreconduire puisque selo yeye uselo hali ekonomi mu vitu kalitumika mzuri Petri ndio nayo kwa alimtumikia alimsaidia yeye. Misi atake peuple ordinaire. Donc naweza kuambia na example niko nasema ziko kirikiri. Wenda angalia makande refugee, wenda angalia kisi mahopitali Kongo, wenda angalia watu wanaishi ma village Kongo. Hapa niko kuambia saa vile na kwa example. Saa vile Uvira sai. Hakuna mtu Uvira mwenye anaweza kuna uwezo kutunziwa pale Uvira. Inaweza kuwa na kichwa kinaluma ifale mpaka ende Burundi. Quand tu te demandes pourquoi ça, donc auta comprendre. Raison juste ni nini? C'est puisque ni watu wiko pale biko na ile kuizi. Walikia iba, hawakiatumika. Ndio hakuna mtu mmoja kiatumika wanakuwa anachokupotea vile bandiki yangu. Mtu anakiatumikia watu. Wewe one mama, baba uko na familia. We mama na we baba. Mwenjo mko na sante ya mzuri kushinda watoto. Baba na nenepa na vimba anaweza pezi 1000 kilo. Mama na vimba anaweza peze 1000 kilo. Lakini mwe watoto mnagonjwa kwa shorkoro. Mko nagonjwa ugonjwa ya njala. Batel para. Donc ulia kupatia watoto bakule maki bonjo banakulaka. Na ndio ile situation tuko tunaona. Baswandiza badirija, baswandiza viongozi, ndio venye uko na matumbu, ndio venye uko na masante, ndio venye uko na bunene. Le fait que ingekuwa sema representativité ya mtu. Donc ndio na representa ka pays na ndio na representa ka peuple. Alors kama Kongo ni nchi mwa kweli, ukimwangalia chef de l'etat sana nenepa, sana pendeza. Ukiangalia hiyo premier ministre, ukiangalia ba ministre, ukiangalia ba député, unaangalia ba sénateur, unaangalia ba gouverneur, kisi banapendeza, kisi kana waka hata kama nchi inayala uchafu. Mais ukiangalia kisi banakala na ngara, kisha nenda angalia na peuple utasema no, haba watu peut-être ni bageni balikia coloniser watu benye habayui. Wala haba watu habapendaki haba watu. Ukiangalia sai pale batu bekumleta na uangalie peuple kisho compare. Donc utasema kama abaishi mdunia moya, utasema kama na wakati fasi ingine, maiti zingine unatana kama kisa vile Afrika Kusini. Raia yote presque ni banene. Watu ni banene kushinda ba leader. Na ikibidi kwenda uza chakula bote banaenda uzia mbutike moja. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Kuna angalia watu wako na nome mgouvernement, bako nasema huyu. Donc unaona mtu anaenda biko na mbeba tu mtu ana vision. Hana idea, hana objectif. Mtu mwanakula mikono mbili ya shiwaki. Donc utana mtu yeye peke anajifanza yeye peke ni journaliste. Huyo mtu yeye peke ni parlementaire. Huyo mtu yeye peke ni président wa parti politique. Huyo mtu yeye peke
ni directeur wa nani wa organisation kama ya vilema ya handicapé, ule mtu ye peke kama ni diplomate. Donc mpaka unauliza sasa, wewe hivi vitu unavifanza kai, hivi vitu kiko na maîtrise, hivi vitu unafanza ulisomea wapi? Kama ulisomea kai vitu wapi, una maîtrise ka unafanza kai wewe mtu mmoja, hivi vitu akili gani unatumikisha juu kusema uweze hivi vitu? Donc njoo ile tu kwenu ingali ile Luyenge na Luyenge. Pourquoi? Parce que balenda kamata kazi nguvu zote balenda mpatia president, balenda valider nguvu zote president, na kumuvalide nguvu zote ni siye bienye biko binafanyika mwa ile nchi ndo tunavivalide. Ingekuwa tuvivalide vile vitu kama havifanyiki mwa ile nchi, malheureusement tulivalide na ndio sisi tunaviona. Tuko nasikia mtu sasa vile jana la Mbere Mende iko kwambia ngo aseme so il faut Félix aache kuwa na kuwa bo, qu'il cesse à être bon. Mpaka nauliza kwambia huyu yeye hatuwezi, huyu yeye anaanza ongea iko vya mpya, yeye iko nakula, yeye iko sawa, familia yake iko sawa, iko bo, Félix iko bo kwake, mais babiso côté oyo. Donc ma famille kwa shokori shaka uwa, ukigonjwa ifu uende tu kumaombi juu unajua kama hakuna mwata kusaidia. Sasa ile bubo yenye wanasema siko na comprendre que peut-être kama ni bubo ya kusema iko napendeza yeye mwili na regea sava, hapana bubo aseme non je service ya pays ya état, ça je ne conviens pas. En tout cas à Bipiti à Bipiti. Mais kama ni bo kusema seme non yeye iko sawa, yeye bali mnome, yeye kwa pata kazi, yeye biko na mconsulter, la pale tunayo akina pana bubo aseme kupei. Donc njoo ile habari gouvernement mpya toka, sitapenda kuiongea mdetai, nianze bambia kama balitia huyu balitoa huyu ona huyu siko hapo juu ya commenter watu, hata naweza mentionner jina mais sina vile vraiment commenter watu. Donc mfate ka video kaloko msikiki si balikuwa bana ita watu majina, comme ça mkuwe na idée générale juu ya gouvernement tel que décidé par le président de la République, chef de l'État. Madame Matina Salama est là, porte-parole du président de la République. Tous ces mouvements ces derniers temps été scrutés, mais aujourd'hui... Elle porte une farde, j'imagine que c'est à l'intérieur de cette farde à rabat qu'il y a la liste du gouvernement. Madame Tina, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 25, barre 247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 24 barre 88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 2 et 3, vu l'ordonnance 24 barre 022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, revu l'ordonnance numéro 24 barre 039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les consultations menées et les autres échanges avec les différentes forces vives de la nation, tenant compte des impératifs d'efficacité, de rédévabilité, d'équilibre politique, géographique et socio-culturel dans la gestion des affaires publiques, notamment à travers une équipe gouvernementale d'ouverture, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du Premier ministre, ordonne.
Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabanilouko Bihango. Vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, messieurs Daniel Mukoko-Samba. Vice-premier ministre, ministre du Budget, messieurs Adolphe Mouzitou Fumushi. Vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Ebois. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, messieurs Guilain Nyembo Bouizia. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale, Francophonie et diaspora congolaise, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Mouindo Nzangi Boutondo. Ministre d'État, ministre de l'Industrie, messieurs Aimé Boji Sangara. Donc voilà, ndio hiyo habari na ndio gouvernement hiyo. Msahau kusubscribe na kulike, tunaona tena, bye bye.